Ok, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero vos a receber com saudações calorosas, cheio de shalom. Então receba essa saudação como se fosse o calor da nossa cidade de Luanda. Então seja bem-vindo a esta live do nosso Masterclass. Como é de conhecimento de todos, estamos aqui trabalhando, estudando o livro de Daniel neste nosso Masterclass. Então, para você que acabou de entrar agora em direito, que está nos acompanhando nesta live, então queríamos pedir a você que possas compartilhar esta live, sem esquecer de comentar, destacar seguidores, amigos, chegados e toda gente em conjunto. Então, sendo nós, novamente, reconhecendo que nós todos somos filhos de Deus, então nos é necessário uma coisa, abrimos em uma oração. Então, oremos. Pai eterno Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, pois a Bíblia diz-nos que em todos os momentos em que invocarão o nome do Senhor, o Senhor se apresentará. Essa ocasião na qual que a Bíblia nos diz que todos serão ensinados por ti. Deixa que este momento seja conduzido pela tua luz, que este momento que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, levar-nos ao entendimento máximo e compreensão. Também recomendamos todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando em todas as partes do mundo, que o Espírito Santo possa ponderar consciências, corações, dando o entendimento absoluto que vem da parte de Cristo Jesus. Com gratidão e ações de graça. Amém. Então, amados, estamos aqui, vamos começar com o nosso Masterclass. Como eu disse do princípio, a Masterclass que estamos a ter está a ter como base no livro de Daniel. Por que é que foi escolhido este livro de Daniel? Tendo em conta, ultimamente, os acontecimentos que temos vivido no mundo inteiro e tem suscitado medos, inquietações, preocupações por parte de muita gente. E temos visto muitas teorias na internet sobre os fins do tempo. Nós estamos a ver muitos grupos de muita gente levantando, dizer que já estamos a viver a tribulação. Nós vemos muita gente também a dizer que não, já estamos mesmo já no fim. Então, o livro do Daniel nos ajuda a conhecermos o tempo das nações até ao seu final. Então, se tu não entenderes o livro de Daniel, é óbvio que terás dificuldade em compreender o livro de Apocalipse. Então, nosso estudo está a se basear mais no livro de Daniel, porque ela é como se fosse a porta que nos abre para termos o conhecimento do Apocalipse. Então, nós não vamos entender o Apocalipse se não primeiro situarmos-nos no livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, como vimos ontem, ela está dividida em duas partes. Tem a parte histórica e tem a parte que nos conta o tempo das nações e o seu final. Então, queria convidar você mais uma vez a pegar no seu caderno, a pegar na sua esferográfica e estares atento e conectado, porque o conhecimento é para você e para todos nós que estaremos a acompanhar. Então, sem mais atraso, roubar o nosso tempo que nos é um pouco escasso. Então, queria convidar aqui neste lugar a presença do nosso reverendo apóstolo Gui Munguela. Então, estou a convidar-lhe, estou a lhe passar a palavra, o apóstolo Gui Munguela. Bonsoir. Sim, boa noite a todos. Como nous avions commencé hier, Como nós começamos no dia de ontem, aujourd'hui nous continuons hoje daremos a continuidade et nous allons entamer le chapitre 2, Nós vamos ir logo para o capítulo 2, le chapitre 3 aussi,
e também junto ao capítulo 3. Et si on aura le temps, le chapitre 4. E se tivermos mais um tempo, iremos para o capítulo 4. Nous allons toucher. Aujourd'hui, on va essayer un peu d'utiliser les cartes. Vamos tentar um pouco utilizar os mapas. Et ces cartes-là Esses mapas vont aider vão poder nos ajudar à nous faire comprendre vraiment ce que nous allons faire aujourd'hui. vai poder nos ajudar a compreendermos naquilo que hoje vamos poder fazer no dia. Voilà pourquoi il faut bien comprendre les cartes, parce qu'à partir de ces cartes, Deve-se compreender bem esses mapas, porque através desses mapas nous allons essayer de déchiffrer la prophétie de Daniel chapitre 2 onde vai poder nos levar a poder decifrar as profecias do livro do Daniel no seu capítulo número 2. C'est très important pour aujourd'hui. Isso vai ser muito importante para este dia. Alors, nous allons d'abord lire le chapitre 2 de Daniel. Primeiro vamos ler o capítulo 2 de Daniel. Et dans ce chapitre, E neste capítulo nous allons lire les chapitres en entier. vamos ler em todo o capítulo Et après, nous allons donner certaines explications claires. e depois daremos explicações claras para esclarecermos. C'est un chapitre long. É muito longo o capítulo, Voilà pourquoi nous allons commencer d'abord par expliquer. por isso começaremos primeiro a explicá-la Et à partir de là, e a partir de nous lá allons lire tous les chapitres. leremos todo o capítulo, Mais nous lirons extrait par extrait. mas por partes. Nous allons lire extrait par extrait. Leremos em partes. Alors, dans ce que nous allons lire aujourd'hui, Então, naquilo que nós vamos poder ler no dia de hoje, ici nous voyons la vision de Nabucodonosor. aqui nós estamos a ver a visão do Nabucodonosor. La vision de Nabucodonosor, Nabucodonosor, c'est-à-dire du verset 1 au verset 11. do primeiro versículo até o versículo número 11. On est en train de nous expliquer les songes que Nabucodonosor avait fait. Só nos explicar o sonho que o Nabucodonosor teve. Et on nous a expliqué aussi E nos explicaram também les réactions de Nabucodonosor. a reação que teve o On Nabucodonosor. peut lire d'abord les 11 premiers chapitres. Vamos ler os primeiros 11 versículos. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem um sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revela-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por amor a mais poderoso que tenha sido. Chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, o encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles
não vivem entre os mortais. Ok. Donc, ici on est en train de nous montrer Aqui estão a nos mostrar Nabucodonosor o faisait Nabucodonosor. beaucoup confiance à ses magiciens, Ele fazia muita confiança aos seus magos, à ses astrologues. aos astrólogos, Et quand il a fait les songes, e quando ele teve este sonho, il a voulu voir la capacité de ces magiciens. ele queria ver a capacidade dos seus magos, Ils étaient capables d'interpréter les songes. se eram capazes de poder interpretar o Ils sonho, interprétaient déjà des songes, já interpretavam sonhos. mais lui voulait savoir Ele queria saber comment l'esprit de magicien fonctionnait. Ele queria saber como é que o espírito desses mágicos funcionava. Et l'esprit de Dieu E o espírito de ne Deus fonctionne pas comme l'esprit du diable, não funciona como o espírito do diabo, comme l'esprit de l'homme. como o espírito humano ou do homem. Ici, nous voyons, on nous explique que Nabucodonosor, Aqui nos explica o Nabucodonosor, qui essaye de sonder ces magiciens, que tenta sondar estes mágicos, parce qu'il faisait tellement confiance en eux, pois confiavam tanto neles, et c'était un peu compliqué, e era um pouco et complicado. Nabucodonosor ne peut pas croire. E também ele não queria crer. Et maintenant, E agora? les magiciens sont venus, Os mágicos par vieram, habitude, por hábito, pour interpréter les songes de para Nabucodonosor. vir interpretar o sonho do Mais cette Nabucodonosor, fois-ci, Nabucodonosor refuse mas desta vez ele soube negar, de leur expliquer les songes. de explicar o sonho que Il teve, les oblige mas obrigou-los à interpréter seulement les songes. a interpretar apenas o sonho. Et cela a posé beaucoup de problèmes, E isto veio causar muitos problemas, muitos problemas, Et dans tous ces problèmes, e dentro destes vous allez problemas, remarquer que Nabucodonosor va se fâcher. verás que o Nabucodonosor vai se zangar. Et quand Nabucodonosor se fâche, E quando ele se zangar, maintenant il oblige ele vai au obrigar magicien de lui donner l'explication de force. aos mágicos a dar uma explicação. Alors Daniel, Daniel qui était aussi parmi ces gens-là, estava no meio dessa gente, parce qu'à Babylone, pois na Babilônia, celui qui était intelligent, todo aquele que era inteligente, tout ce qui avait une haute spiritualité, todo aquele que tinha uma alta ne espiritualidade, connaissant pas le Dieu d'Israël, não reconhecendo o Deus de ils Israel, croyaient que tout le monde priait des idoles. queriam que toda a gente adoravam Voilà ídolos. pourquoi ils ont classé Daniel parmi les magiciens. Por isso colocaram também Daniel no meio dos Quand on met mágicos. Daniel parmi les magiciens, Colocando ele no meio dos mágicos, Daniel est placé comme le chef des magiciens. ele foi colocado como chefe destes Lui, il mágicos. avait l'esprit supérieur. Porque ele nele havia o espírito superior. Comme on a voulu parler du songe, Como queriam falar do et que sonho, l'explication ne venait pas, mas a explicação não vinha. Daniel était un étranger, E Daniel era um estrangeiro. lui n'est pas aux premières lignes. Ele não se encontra na primeira Voilà linha. pourquoi il va aller demander Isso vai pedir si on pouvait l'amener devant le roi, se poderiam levar ao pé do rei, parce que la punition que le roi devait donner porque a punição que o rei deveria touchait dar, tout le monde. isso concernia a Ça ne todos. concernait pas une classe de gens, Não apenas uma classe de ça pessoas, concernait tous les magiciens. mas eram todos magos. Voilà pourquoi, E é a razão. de verset 12 Do versículo au 12 verset 18, até ao on 18, explique comment le roi se fâche. explicávamos como é que o rei se Comment le zangou. roi prend des décisions. Como veio tomar On peut decisões. aussi nous lire ça rapidement. Pode ler rápido para nós? Verset 12 à 18. Verso 12 a 18. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem a Deus dos seus
que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Voilà. Donc, ici, nous sommes en train de voir Aqui estamos a ver Daniel qui va chez le roi. Daniel que vai ao encontro D'abord, do le rei. roi qui se fâche. O rei ficou primeiro furioso Et le roi commence à adresser des menaces e começa a endereçar contre ameaças tous les magiciens, contra todos os tous les magos, sages os et sábios les enchanteurs. e os encantadores. Et Daniel qui écoute ça, E Daniel, ouvindo isto, et il va aller voir e vai ter avec beaucoup de prudence com o rei com muita prudência, Arjoc, le chef de garde du roi, o Arioque, que era o chefe da guarda do rei, et il lui explique, e ele il explica lui demande de chercher à voir le roi. e procura como que vai se encontrar com Et o le rei, roi arrête d'abord l'exécution de sa décision. e que o rei parasse com esta decisão, desta execução C'est severa. comme ça qu'il est allé voir le roi. E assim ele foi ter com o rei, Il a demandé au roi un certain temps pediu ao rei um certo tempo, et il est venu instruire à ses amis e veio instruir a seus amigos, et ils sont allés implorer l'Éternel. e foram implorar ao Senhor, Et c'est là où Dieu va les révéler des choses. e anda aí o Senhor Deus vai revelar Et quand Dieu coisas. révèle ces choses, Então Deus vem revelar essas c'est comme coisas, ça que Daniel, e assim que après Daniel, la prière, após a oração, lui aussi va commencer à adorer les dieux ele d'Israël. também passará a adorar Deus de Au Israel. verset 21, il dit une chose. Versículo 21, ele diz uma Il est coisa. le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ele é Deus que muda os tempos e as C'est là circunstâncias, où nous voyons le début des temps des nations. onde nós vemos o princípio do tempo das nações. Daniel avait dit le Dieu qui change les temps et les circonstances. Daniel disse, é um Deus que muda o tempo e as Parce que circunstâncias, dans les songes, porque dentro do il sonho, a vu comment Dieu est venu changer les temps. ele viu como Deus veio mudar o tempo. Dieu a changé les temps du monde Deus mudou o tempo do mundo, depuis Abraham desde Abraão jusqu'à Daniel. até a Daniel. Dieu s'occupait d'Israël. Deus se ocupava de Il Israel, marchait avec Israël comme son peuple. caminhava com Israel como seu povo, Mais à partir de Daniel, mas a partir do Daniel, Dieu est en train de nous montrer son plan está mostrando o seu pour plano toute la terre. para com toda a terra, Comment il va maintenant marcher avec le monde entier. como que ele iria caminhar com o mundo inteiro, Et ça va commencer avec Babylone. ia começar com Babilônia, Voilà pourquoi e a razão, Daniel comprend Daniel compreende Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. que Deus é aquele que muda os tempos Il e ne as dit pas circunstâncias. qu'il est le maître des temps et des Não circonstances. disse que ele é mestre do tempo e Il savait déjà circunstância. que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Já sabia que ele era o mestre de Mais tempo e ici, circunstância. on dit que Dieu change les temps. Aqui dizem que Deus é que muda os Et le tempos. changement de ces temps E a mudança desses va tempos amener les renversements vai trazer et as quedas l'établissement des rois. e estabelecimento de Voilà reis. pourquoi il parle de Dieu qui renverse et qui établit les E que está rois. falando esse Deus que traz a queda dos reis e estabelece Et outros reis. il va aussi voir, E vai ver também, pour faire comprendre à Nabucodonosor faz entender a que Dieu Nabucodonosor, peut donner la sagesse aux sages Deus pode dar sabedoria aos et c'est lui sábios aussi qui donne la connaissance aux e intelligents. também dá a inteligência aos Et inteligentes. c'est comme ça qu'il a compris les rêves, E é assim que ele veio entender o il sonho a glorifié Dieu. e glorificou a Deus. Et à partir du verset A 24, partir do versículo nous 24, voyons Daniel qui va maintenant voir le roi. vamos a ver o Daniel ir ter com o rei, Et quand il va voir le roi, e vai ter com o rei, c'est là où il explique au roi. é onde ele vem explicar ao rei. D'abord, il voit le chef des eunuques, Primeiro vai ter com o chefe dos pour dire au eunucos chef des eunuques, para lhe dizer ne fais plus périr les gens, que não mate mais as pessoas, arrête cette histoire, pare com esta história, conduis-moi devant le roi. me conduza perante o Et rei. je vais expliquer au roi ce que le Seigneur m'a donné. E vou explicar ao rei o que o Senhor me deu. Et c'est comme ça que E é assim que Arjoc va aller voir le roi Nabucodonosor. Arioque vai ter com o rei Nabucodonosor, Et lui va maintenant, il va faire introduire Daniel. e ele que vai introduzir a Daniel. Et Daniel arrive devant le roi E Daniel chega perante o rei, et il prit la parole. ele toma a Nous palavra. sommes au verset 26. Estamos no versículo 26. Et il dit, Ele que diz nous avons un Dieu que nós temos um Deus
C'est le roi d'abord qui a demandé à Daniel. O rei perguntou a Daniel Il a primeiro demandé si lui il était capable de lhe perguntar se ele era capaz d'expliquer ce que lui avait rêvé. de lhe explicar o que ele sonhou, Parce que Nabucodonosor sait porque Nabucodonosor ce sabe qui se passe dans l'homme. o que se passa no C'est homem. l'esprit de l'homme qui le connaît. É apenas o espírito do homem que consegue ver Voilà isto. pourquoi il savait que Daniel ne peut pas expliquer ce que lui avait vu. Por isso que ele sabia que o Daniel não ia explicar Parce algo que não lhe qu'il n'avait contou, que son apenas ele esprit- viu. Il n'y a que son esprit qui avait vu ça. Apenas o espírito dele que viu e conheceu Voilà aquilo. pourquoi il est en train d'expliquer. Isso estava explicando. Il dit Ele disse, au verset 28. versículo On 28. peut lire ça. Podemos ler isto. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Ok. Dit à Nabucodonosor, Disse a il y a Nabucodonosor, un Dieu au ciel. há um Deus nos céus. C'est-à-dire, moi aussi, Daniel, Eu também, je Daniel, ne suis pas capable d'interpréter les songes. não sou capaz de interpretar estes sonhos. Parce que ce qui est dans l'esprit de l'homme, O que se encontra no espírito moi do aussi, je ne homem, peux pas le connaître. eu também não posso Mais conhecer. nous avons un Dieu Mas temos um qui Deus peut sonder que pode sondar n'importe qui. qualquer um. Et quand ce Dieu sonde, E quando esse Deus sonda, il est capable de faire sortir les secrets é capaz de fazer sair os segredos. que les sages Que os sábios, et les magiciens, les devins, que os mágicos, os ne sont adivinhos, pas capables de découvrir. não são capazes de chegar a descobrirem. Donc voilà, E é esta a razão. le Dieu qui sonde Deus que sonda l'intelligence, a inteligência, sonde la sonda conscience, a consciência, peut faire sortir des secrets. ele pode fazer sair os segredos. C'est comme ça qu'il est en train d'expliquer. É assim que ele está a explicar. Il dit encore à E Nabucodonosor, diz mais ao Nabucodonosor, Dieu qui est aux cieux, Deus que está nos il céus, révèle des secrets, revela segredos. il va faire comprendre Fará ce compreender qui arrivera dans la suite des temps. o que vai acontecer nos últimos tempos. En fait, la statue de Nabucodonosor E não é feito que a estátua do n'était Nabucodonosor pas une statue, não era apenas uma estátua mais só, c'était des choses mas eram qui coisas devaient arriver que poderão dans acontecer la suite des temps. na continuidade do tempo. Les choses qui arriveront dans la suite des temps. Coisas que acontecerão ou no fim do tempo ou na continuidade Voilà do tempo. pourquoi il est en train de parler dans ce sens-là. Acho que ele fala neste sentido. Le Dieu qui vient révéler les choses qui arriveront dans la suite des temps. Deus que vem revelar as coisas que vão acontecer nos finais do tempo. Et dans la suite des temps, E nos finais dos tempos, la suite des temps, os finais dos on tempos, est en train de parler là, estão a falar c'est la suite des temps em os fins dos tempos, qui est liée que está ligado au temps des nations, tempo das nações, commence depuis Nabucodonosor, que começa desde o qui Nabucodonosor, a rêvé. que teve este Ce sonho. n'est pas depuis Babylone, Não foi desde a parce Babilônia, que Babylone était déjà existé déjà depuis longtemps. porque a Babilônia já existia faz Même tempo. l'empire babylonien Seja o Império n'a pas Babilônico, commencé avec Nabucodonosor. não começa com Celui qui a Nabucodonosor, commencé cet que empire, começou com este c'est son império. père Nabopolassar. Eu sou o pai Mais Nabopolassar, lui prend le pouvoir de son père. mas ele recebe o Et trono do c'est pai. lui qui va continuer. Ele que vai l'empire, continuar o mais sauf império, que lui a agrandi l'empire. mas ele engrandeceu o Il a império, stabilisé l'empire. estabeleceu o Et império. c'est à partir de lui E a partir dela, qu'on commence à compter le songe. é onde passou-se a contar este sonho. Et l'explication du songe, A explicação do sonho, d'abord l'explication du songe primeira explicação do et à sonho, l'interprétation du songe. e depois a interpretação do sonho. D'abord, il explique les songes Primeiro explica o sonho, et après il va interpréter les songes. e depois ele virá interpretar o sonho. L'explication du songe commence au verset 29 A explicação do sonho começa do 29 et ça va aller jusqu'au verset 37. até o versículo 37. Jusqu'au verset 37, 36 au moins. Ao menos a 36. Jusqu'à 36, Até là c'est 36, l'explication du songe. essa é a explicação do Et sonho. à partir du verset 36, A partir do versículo 36, il va chercher à interpréter les songes. ele vai procurar interpretar o sonho. Et c'est cette interprétation-là E essa que interpretação nous aussi nous allons faire aujourd'hui que nós faremos par rapport à ces statuts.
em relação a esta estátua. C'est que nous devons savoir, O que nós devemos dans la saber Bible, que na il y a Bíblia des prophéties déjà accomplies, há profecias que já se cumpriram, il y a des prophéties há profecias qui vont s'accomplir d'une façon multiple, que vão se cumprir de uma qui forma se sont múltipla, accomplies, que já se mais qui vont cumpriram, encore s'accomplir. que vão voltar mais a se cumprir. On appelle ça les prophéties à référence multiple. Chama-se profecias em referências múltiplas. Ces choses on a prophétisé, Em coisas que qui se profetizaram, sont déjà accomplies, que já se mais qui cumpriram. vont encore E s'accomplir. voltarão mais a se Mais il y a aussi cumprir. des prophéties déjà accomplies. Mas há profecias cumpridas Et il y a des prophéties qu'on appelle les juxtaposées. e temos a profecia justo-pós. Mais l'accomplissement est à moitié. Mas o cumprimento dela é a metade Par apenas. exemple, Por exemplo, quand vous lisez Ésaïe chapitre 61, lê Isaías 61, vous allez voir Dieu qui est en train de parler. verás que Deus está Il falando. prophétise sur Christ. Profetiza na figura de Il Cristo, prophétise sur l'action de Christ. sobre a ação de Il Cristo. dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Pour ungiu-me, annoncer de bonnes nouvelles. anunciar boas Nous novas. connaissons ce verset-là. Conhecemos este Et à la versículo. fin, il dit, No fim ele pour diz, proclamer une année de grâce para proclamar um ano da graça et un jour de vengeance. e um dia de Dans vingança. cette prophétie-là, Esta profecia, Jésus devait accomplir une année de grâce Jesus tinha que cumprir o ano da et graça accomplir aussi un jour de vengeance. e também um dia de Et quand vingança. vous allez voir son accomplissement, Mas vendo o cumprimento quand dela, Jésus arrive, quando Jesus il va chega, scinder cette prophétie en deux parties. ele vai dividir esta profecia em duas partes. Dans Luc chapitre 4, Lucas capítulo à 4, partir du verset 16, a partir do versículo 16. Jésus qui arrive dans la synagogue, Jesus chega na dans sinagoga, le livre d'Ésaïe, pega o livro de commence Isaías, à lire. começa a ler. Quand il lit, Ao lê-lo, il s'arrête ele là para. on a dit Onde disser, et une année de grâce. haja o ano da graça. Jésus ne lit pas un jour de vengeance. Jesus não fez a leitura do ano de vingança le livre. e fecha o livro ali. Tous les gens avaient les regards fixés sur lui. Toda a gente tinha um olhar fixado a Parce qu'il ele, savait qu'il n'a pas tout dit. porque sabia ele não disse Et lui aussi tudo. va leur expliquer Também vai que explicar-lhes. cette portion des Écritures, Esta porção das Escrituras, que acabei de c'est lê-lo, ça qui va s'accomplir. é isto que vai se Donc, ce que je cumprir. n'ai pas lu, Aquilo que eu não n'est li, pas encore accompli. ainda não se cumpriu. Ça viendra après. Virá para Parce depois. que Jésus n'était pas venu Porque Jesus não pour veio l'année de grâce para o ano de et graça le jour de vengeance. e dia de Il est vingança. d'abord venu Ele veio l'année de grâce para o ano da et graça. un jour de vengeance. E o dia de vingança Ils viendront é quando ele à la virá guerre d'Armageddon. na guerra de Là, Armagedon. nous allons voir Jésus Veremos qui va Jesus exercer le jour de vengeance. vai exercer o dia da Ça, vingança. c'est une prophétie juxtaposée. Esta é uma profecia Mais justo para pós, l'accomplissement est divisé en deux. mas o cumprimento é dividido em duas ou Il y a des três. prophéties bibliques qui sont comme ça. Tem profecias bíblicas que são assim, Mais les prophéties à référence multiple, mas em referência ce sont des múltiplas. prophéties qui se sont déjà accomplies. São profecias que já se vont cumpriram, encore s'accomplir. que vão mais se Par cumprindo. exemple, ce que Jésus avait dit. Por exemplo, que Jesus disse, Il a dit disse, que vous allez voir verás que l'abomination de la désolation a abominação da dont a desolação parlé le prophète Daniel. que falou o profeta Or, Daniel. l'abomination de la désolation, A abominação da Daniel devastação avait parlé, que o Daniel c'était fala déjà accompli avant Jésus. já se cumpriu antes de Jesus Cristo, l'année 164. no ano Avec 164, l'empereur Antiochus Épiphane, com o imperador Antíoco qui Epifano, était un empereur syrien, que era um imperador qui est sírio, venu détruire le deuxième temple, ele que veio destruir o segundo templo, qui a sacrifié une truie dans le ele temple, que sacrificou um porco no templo e sujou o altar. c'était l'abomination de la désolation. Foi a abominação da Il avait desolação. provoqué une guerre civile Para provocar uma guerra avec civil les grands prêtres Mattathias, com o grande sacerdote Matatias, sa famille, sua que nous família, appelons les Maccabées. e é conhecido como Commençant par Macabeus, Judas Maccabée, começado por Judas et il y a Macabeus, Simon Maccabée, o Simão il y a Macabeus Jonathan Maccabée, e Jonatas et c'est Macabeu, comme ça qu'ils se sont révoltés e assim que se avec revoltaram leur papa, com o pai qui était le deles, souverain sacrificateur, era o sumo sacerdote Mattathias. que era o Donc, Matatias. c'était déjà accompli. Já tinha se cumprido L'abomination de la désolation. a abominação da Mais devastação. Jésus dit, Mas Jesus disse, encore, ainda mais, on verra l'abomination de la désolation. verá-se mais a abominação da devastação que o Daniel falou. Déjà accompli, Já se cumpriu mais cela va encore s'accomplir e vai mais se cumprindo avec le général Titus com o general Titus en l'an 70. no ano Lui 70. aussi va venir, Também il virá, va détruire Jérusalem, vai destruir il va Jerusalém, détruire le
temple, para destruir o il va templo aussi détruire les choses e sacrées. vai destruir as coisas Mais sagradas. l'abomination de la désolation, Mas a abominação da nous allons encore le desolação, voir veremos mais avec l'Antichrist, com o quand anticristo, il viendra pendant la grande quando tribulation. virá na grande Il va tribulação, construire les temples, construir o templo, reconstruire les temples, reconstruir o templo, et après, e il depois va encore appliquer l'abomination de la désolation, vai aplicar a abominação da sacrifier devastação, les idoles, sacrificando a ídolos, des histoires, dando sacrifício de coisas e colocar ídolos no Donc templo. l'abomination de la désolation A abominação da va se faire devastação en 3 phases. vai acontecer em 3 C'est fases. déjà fait Já aconteceu en 164, em ça, 164 ça s'est encore refait e se refez en l'an 70 après Jésus. no ano 70 após Et ça va Cristo encore se faire e vai acontecer mais avec les règnes d'Antichrist. no reinado do Ça, ce sont anticristo. des prophéties à référence multiples. Essas são profecias a referência múltiplas. Et Daniel est en train d'expliquer ici Daniel está aqui cette explicando statue de Nabucodonosor. essa estátua de Nabucodonosor, Il explique à Nabucodonosor ce qu'il avait vu. explica a Nabucodonosor aquilo que ele On viu. va nous lire ça rapidement. Vamos ler para nós rapidamente. Nous sommes au verset 28. Damos o versículo Et 28. ça va jusqu'au verset 30. Bon, on peut aller jusqu'au verset 43. De 28 até o versículo 43. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua, nos pés do ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro e o bronze e prata e ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó de debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se em uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse sonho, e nós interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, também esse reino será em parte forte, em parte frágil. E como viste o ferro, estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se afirmará. Assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que o soltou da mão da montanha, sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro
e a prata e o ouro. Ok. Ici, on est en train d'expliquer, c'est Daniel qui interprète les songes. Aqui é o Daniel que está a interpretar o sonho. Voilà pourquoi j'ai voulu d'abord écouter cette interprétation de Daniel Por isso que eu quero ouvir esta interpretação de Daniel avant de parler de l'explication du songe. antes de chegar a falar da explicação do sonho. Ici, l'explication commence au verset 31. Aqui a explicação começa no versículo Quand tu 31. regardes le verset 31, Olhaste para o versículo 31, or, au diz: roi, ora, ó rei, tu regardais, tu tu olhavas voyais une grande statue. e viste uma grande estátua. Cette statue était immense, Era tão grande d'une splendeur extraordinaire. e era impressionante de Elle aparência. était debout devant toi, Estava perante ao si son aspect était terrible. e o seu aspecto era La terrível. tête de cette statue A cabeça dessa estátua était d'or pur. é feita de ouro puro. Sa poitrine O peito et ses bras e o braço étaient d'argent. eram de prata. Son ventre et ses cuisses E o ventre e quadris étaient de reins. eram de bronze. Ses jambes de fer, E pernas eram de ferro. pieds en partie de fer E os pés eram em parte de et en ferro partie d'argile. e parte de barro. On s'arrête d'abord là. Paramos aí. Et ici, Aqui, Daniel décrit d'abord les statues. Daniel descreve a estátua. Il décrit la statue. Descreve a estátua. Et dans cette description, Na descrição, nous voyons ces statues. nós vemos a On estátua. peut nous les présenter. Creio que vão poder nos apresentar. No comentário será posto, enviado a imagem desta Ces statues-là. estátua. Je crois que dans les images, on les présente. Na imagem nós veremos nos comentários, será lançado aí L'explication maintenant, a explicação dela. il a parlé de la tête Ele referiu-se à cabeça, qui était d'or. a cabeça que era de ouro. Et quand nous allons maintenant à l'explication, Quando nós vamos à explicação, au verset 37 et 38, ao versículo 37 e 38, ô roi, tu es le roi des rois, diz: ó rei, tu és rei dos car le reis, Dieu de cieux t'a donné l'empire, Deus dos céus te deu o la império, puissance et la force et la gloire. o poder e a glória, Et il a remis entre tes mains, e colocou entre as tuas en mãos, quelques lieux qu'ils habitent, em lugares les onde enfants vivem des hommes, os filhos dos les bêtes homens, des champs et les oiseaux du ciel. animais selvagens e aves do Il a céu, fait dominer sur eux. fez-te governante sobre Toi, todos tu eles. es la tête d'or. Tu és a cabeça de ouro. Donc, il présente Nabucodonosor. Ele aqui apresenta Pourquoi il Nabucodonosor. parle de Nabucodonosor qui est la tête? Por que é que fala dele como a cabeça? Parce que ce n'est pas tout l'empire. Porque não é todo o Parce que império. l'empire babylonien ne commence pas avec Nabucodonosor. O Império Babilônico não começa com C'est le Nabucodonosor, temps des nations qui commence avec Nabucodonosor. mas o tempo das nações começa com ele. Voilà pourquoi il précise Isso lhe dá a que ce n'est precisão pas ton empire, que não é seu mais império, c'est toi qui commences avec l'histoire. mas é tu que estás a começar agora com a história. Et l'empire babylonien, E o Império par le Babilônico, règne de Nabucodonosor, no reinado de est Nabucodonosor, expliqué ici ela aqui é comme explicada la tête d'or. como a cabeça de Donc ouro. la tête d'or qu'on nous montre là, A cabeça de ouro que nos mostram aí, l'or qui est l'image de la gloire, que o ouro, imagem da glória, et la tête d'or de cet empire, e a cabeça de ouro deste cette império, statue, desta c'est estátua, l'empire babylonien. é o Império Nous Babilônico. pouvons dire Podemos dizer qu'il commence de 605 que começa do ano et va 605 s'arrêter en 539. e parará em 539. Ça, c'est le temps que l'empire babylonien a régné. Essa é a duração do Império Babilônico. Le temps de la tête d'or. Tempo da cabeça de ouro puro. Donc, le temps de la tête d'or, Tempo da cabeça de ouro puro. on est en train de nous présenter Estão aqui nos apresentar a Babilônia de 605 de 605 à 539. até Ça, c'est 539. le temps de la tête d'or. Esse é o tempo da cabeça de ouro. Maintenant, il est en train d'expliquer encore, E explica mais, quand nous lisons le verset 34, quando vamos no versículo 34, il dit encore, e ele diz, d'abord le verset 32 toujours, primeiro sempre no 32, il dit sa poitrine ele et ses disse, bras seu braço, étaient d'argent. seu peito eram de bronze. Alors la poitrine et les bras, E o quadris dos braços, c'est l'empire médo-perse. e o peito e o braço, que eram de prata, este é o Império de Medo-Persa, Pourquoi il présente la poitrine et les bras? que apresenta o peito e os braços. Parce qu'il y a deux empires, Porque são 12 deux impérios, royaumes qui s'étaient unis 12 reinos se reuniram pour
former cet empire. para formar este império. Nous avons le royaume de Mède, Temos o reino dos Medos, nous avons le royaume de Perse, temos o reino dos qui persas, se sont unis, que se uniram, qui se sont mis en alliance se colocaram numa pour aliança dominer Babylone. para dominar a Babilônia. Et la poitrine E o est peito représentée la partie de Babylone dominée é apresentado a parte da Babilônia par les dominada, deux bras. os dois braços. Il y a l'empire, le royaume Mède, Tem o reino il y a le Medo, royaume Perse, tem o reino persa, qui s'unit que se unem pour dominer l'empire babylonien. para dominar o império babilônico. Ça, c'est la deuxième partie de cette statue-là. Essa é a segunda parte desta Et estátua. vous allez aussi remarquer E vão notar que cette partie médo-perse, que esta parte voilà Medo-Persa, pourquoi on appelle ça l'empire médo-perse. por isso que ela é chamada de Império de Le Medo-Persa, Mède et le Perse pois é um conjunto de medos e sont persas unis que se uniram pour dominer l'empire babylonien. para dominarem sobre o Império Dans Babilônico. cette statue, E nessa estátua présente les deux bras, apresentam dois les braços, deux royaumes unis, dois reinos unidos, et la partie poitrine, e a parte c'est peito l'empire babylonien dominé. é a parte do Império Babilônico que foi dominada. Et quand nous lisons encore, E quando lemos mais, et dans le verset 33 maintenant, Le verset- 32 toujours, sempre no 32, on parle de son ventre et ses cuisses e falam de ventre e qui quadris, étaient en airain. que eram de bronze. Et les deux bras E os dois braços, qui représentent l'empire médo-perse que representam Medo-Persa, va régner reina de 539 de 539 jusqu'à 336. até 336. Là, ce sont les médo-perses Aí são os Medo-Persas qui ont régné que sur reinaram la terre. sobre a terra. Cet empire Este império s'étendait de l'Asie estendia-se da Ásia jusqu'en Afrique. até na África. Et on est en train de nous faire voir ce grand empire Estamos a fazer ver este qui grande allait império, jusqu'en Éthiopie. que até na Et Etiópia en l'Est, c'était à partir de l'Inde. e no leste era parte da Índia. C'était un grand empire. Era um império que era muito Un grande. grand empire Era um grande império qui touchait l'Est, que atendia ao qui oeste, touchait le Nord, tocava o norte qui touchait aussi le Sud. e também o sul. Donc c'était un grand empire. Era um grande On império. est en train de nous présenter ici. Estão aqui a nos apresentá-la. Et après cet empire, Depois deste on parle império, maintenant du ventre fala-se de ventre et de cuisses. e de On ne quadris. parle pas des jambes. Não fala-se ainda Quand aqui vous de pernas. regardez dans la statue qui est là, Quando olhas para a on estátua, présente aussi le o ventre ventre et les deux cuisses. e os dois Alors quadris. pourquoi on parle du ventre et des deux cuisses? Por que é do ventre e dois Parce que quadris? le ventre et les deux cuisses, O ventre e dois c'est quadris l'empire grec. é o Império Grego. L'empire grec O Império a Grego aussi deux phases. tem duas Nous fases. avons d'abord l'empire grec Temos o Império qui a Grego, été dominé par Alexandre le Grand, que foi dominado por qui est Alexandre o Grande, représenté comme le ventre. representado como Et ventre. là, nous sommes en 336 Estamos em où 336, Alexandre le Grand a commencé à dominer. onde o Alexandre Grande começou a dominar, établi son empire estendeu seu império jusqu'à 321. até Il 321. est mort. Acabou por morrer. Et celui qui a étendu ce grand empire grec, Ele que estendeu este grande império grego, dirigé dirigida par ses quatre généraux. por seus 4 generais, Il avait quatre généraux. tinha 4 generais, Parce que son empire s'étendait en Europe, seu império estendia-se da son Europa, empire s'étendait en Asie, estendia-se até na Ásia, Asie mineure, Ásia Menor, qui est la Turquie actuelle. que atualmente é a Son Turquia. empire aussi s'étendait en Asie, on appelle le Proche-Orient. E também se estendia até no Próximo Oriente, aí que chamamos a Ásia do Próximo Oriente. Aller jusqu'en Afrique. E o seu império foi até a África. Voilà pourquoi les quatre généraux d'Alexandre le Grand, Os 4 generais do Alexandre o Grande, après sa mort, após a sua morte, ils ont gardé l'empire, guardaram o et ils l'ont império divisé en quatre e parties. dividiram em 4 C'était partes. toujours l'empire grec, Era o Império Grego, dirigé par quatre membres. dirigido por 4 Et membros. nous allons voir d'autres statuts. Veremos outras Demain, estátuas on parlera amanhã. encore de ça. Falaremos mais disso. Donc, dans ces statuts, Nessas on estátuas est en train de nous présenter estão-nos apresentados le ventre o ventre et les cuisses. e as duas costas, os quadris, o Império Le Grego, ventre, mas o ventre c'est le règne d'Alexandre le Grand. é o reinado do Alexandre Commence Grande, en 336 começa de 336 jusqu'à 321. até 321, Tandis que les deux
cuisses enquanto que as duas ce coxas sont les deux parties qui são étaient duas partes prédominantes. que eram predominantes. Pourquoi? Por quê? Parce que quand Quando Alexandre le Grand est décédé, Alexandre Grande morreu, l'Empire était divisé en o quatre Império se parties. dividiu em quatro La partes. partie Europe A parte Europa était dirigée par le général Cassandre. era dirigida pelo general Cassandra, La partie Asie mineure, Ásia Menor, qui est aujourd'hui la Turquie, que hoje a Turquia était dirigée par le général Séleucus. era dirigida pelo general Seleico, Et la partie à Égypte ou Afrique a parte Egito, était África, dirigée par le général Ptolémée. era dirigida pelo general Ptolomeu, Et la partie Proche-Orient e a parte était Próximo-Oriente dirigée era dirigido par Lysimachus. por Lisimarcos. Donc il y avait quatre généraux. Havia quatro generais, Lysimachus, Lisimarcos, il y a Cassandre, tem o il y a Cassandra, Ptolémée, o il y a Ptolomeu Séleucus. e Seleico. Alors Lysimachus n'avait pas trop duré E o Lisimarco ele não demorou, parce que Lysimachus a été renversé porque sa ele partie foi par derrubado la pression des Indo-Chinois. pela pressão dos Ils indochineses, sont venus détruire cette partie-là. vão destruir esta On parte, appelait les Parthes. que nós chamamos Partas. Et la partie aussi Europe, E a parte Europa, déjà il y a Rome qui s'avançait petit à petit. e a Roma avançava pouco a et qui a pouco, aussi renversé la partie Europe. e derrubou a parte Partie de Europa, Cassandre. partido Et Cassandra. les deux parties restantes, E as partes les deux restantes, parties prédominantes, e que eram c'était la predominantes, partie Séleucus é a parte Seleuco et la partie Ptolémée. e a parte do Ptolomeu. Séleucus qui occupait la Turquie Seleico que ocupava a et Turquia, Ptolémée qui occupait l'Égypte. e Ptolomeu que ocupava o Commençaient Egito, à se battre começaram a pour batalhar récupérer la partie para Palestine. recuperar a parte Donc, palestina. il y a des fois, la partie Palestine était du côté de l'Égypte. Às vezes a parte palestina Il estava y no a des Egito fois, la partie Palestine était du côté. e por vezes ficava a parte Seleuco. Donc, on va aussi parler de ça Vamos falar também disso. demain un peu en profondeur. Amanhã vamos aprofundar mais isto aí. C'est comme ça que cette statue-là, É assim que esta le estátua, ventre et les deux cuisses o ventre e os quadris représentent les representam règnes grecs. o reino De grego. 336, De tu 336, vas aller au moins jusque. Les Grecs sont allés jusqu'à 198. eles foram até o Et 198, non seulement 198, não são ils sont allés 198, même jusqu'à l'an 21. foi até o ano C'est là où 21, vraiment l'empire grec a été renversé totalement. onde foi derrubado o Império Grego totalmente. Parce que je dis bien que l'empire grec était divisé en quatre parties. Disse bem, ela foi dividida em C'était quatro toujours partes. les Grecs. Era sempre grego, C'est comme nous voyons aujourd'hui. como vemos En hoje. Afrique, nous avons aussi des parties qui sont divisées comme ça. Na África temos partes divididas Quand le assim. royaume du Congo a été divisé, Quando o Reino Congo foi ça a donné dividido, l'Angola, deu ça Angola, a donné le Congo Kinshasa, deu Congo, que é ça a Kinshasa, donné le Congo e Brazzaville. deu Congo, Brazzaville. Et le royaume du Congo, E o Reino Congo maintenant c'est l'Angola, é Angola c'est la RDC, e a RDC c'est le Brazzaville. e o Il Brazzaville. y a aussi une partie du Gabon. Tem uma parte também do Gabão. Donc, le royaume du Congo, O Reino Congo é isto c'est aí. comme nous voyons aussi les Guinées É par como exemple. vemos também a C'est Guiné. d'abord la Guinée, Era et Guiné la Guinée a donné trois Guinées. e nasceu três Nous avons Guinéas. Guinée équatoriale, Guiné Equatorial, Guinée-Bissau, Guiné-Bissau, Guinée-Conakry. temos Donc, Guiné-Conakry. ce sont des Guinées divisées. São Guiné que C'est foi comme ça aussi que dividido. Les Grecs aussi étaient divisés comme ça. É assim
Quand la Grèce est partie, uma Grécia partiu, c'est à partir de là foi a partir daí que les cuisses que a parte et le do ventre quadrígeo qui ventre, est interprétée. que é interpretada, Et maintenant nous avons les parties pieds. e temos a parte que é os pés. Quand vous lisez la partie pieds, Quando lês a parte il pés, explique en 3 phases. explica-nos em 3 Nous fases. sommes au verset 33. Versículo On 33. parle de ses jambes, Fala das suas pernas, virgule de fer, vírgula era de ferro, et ses pieds e pés, en partie fer em parte de ferro, et en partie argile. e em parte de barro. On est en train de parler maintenant des jambes, Estão aqui a falar mais vous allez remarquer de pernas. que les jambes Vai notar que as d'abord pernas, étaient en fer. primeiro era em ferro. Nous allons d'abord interpréter le fer, Primeiro vamos interpretar après nous ferro. allons parler de 2 jambes, Depois vamos falar de 2 pés. et nous allons aussi parler de pieds. E vamos falar das 2 pernas e D'abord, tout depois dos était en pés. fer, 2 eram de mais ferro. après on a présenté 2 jambes, Depois apresentaram et os pés. après nous avons les pieds. Depois os pés. Pourquoi la partie jambes et pieds? Porque a parte de pernas e pés? Parce que nous avons Rome. Porque nós temos a Roma. Et Rome se présente avec 3 étapes différentes. A Roma se apresenta em 3 etapas diferentes. Parce que c'est Rome qui conclut les temps des nations. Porque a Roma que conclui o tempo das nações. Et pour que Rome conclue les temps des nations, Para que possa cumprir o tempo nous das présente nações, la Rome en 3 phases. apresenta-nos a Roma em 3 fases. La partie fer A parte de ferro Rome, da Roma, nous voyons ce que nous appelons Rome Empire. nós vemos que chamamos a Roma Império. La Rome Empire A Roma Império, qui a commencé à 198 começou em 198. et la Rome Empire A Roma Império. va s'arrêter pratiquement en... Bon, ça avait continué E ela continua jusqu'à 1453. até 1453. Mais Mas d'abord la partie Rome fer, a parte da Roma Ferro, c'est, nous voyons de 198 avant Jésus-Christ 198 antes de Cristo jusqu'à 453 après Jésus-Christ. até 453 DC. Ça c'est Rome, Essa é a Roma. comme fer. Como ferro. Un empire imbattable. O Império imbatível. Mais pourquoi on présente les 2 jambes maintenant? Por que apresentam 2 ferros? Parce qu'à un certain moment, Porque ao certo momento l'empire romain était démembré. o Império Romano foi desmembrado. Il y avait l'empire romain donc, à partir de 476. Havia o reino de 476. L'empire romain était démembré. Ela foi Et desmembrada. l'empire romain qui est démembré Foi desmembrado en esse império. 476, 476. nous avons l'empire romain d'Orient Temos o Império Romano do Oriente, avec la capitale com capital, qui était Constantinople. que era Constantinópolis. Aujourd'hui, c'est en Turquie. Hoje, atualmente, é na Turquia. C'est pratiquement la ville d'Istanbul. É a cidade de Si vous arrivez Istambul. à Istanbul, on vous montrera Chegar em Istambul, le vamos site de mostrar Constantinople, a cidade de Constantinópolis, qui était l'empire romain d'Orient que era o Império Romano de Oriente, à partir de 476. talvez do ano 476. Et l'empire romain d'Occident O Império Romano do Ocidente, qui va aller de 476 à partir Europe. o 476 até a parte Europa, Et l'empire romain d'Orient, o Império Romano do Oriente, après cette scindée, após desse sucedido, et en 476, em ça 476, s'est démembré. ela se Il y desmembrou. avait les deux membres, Havia 2, la partie Orient a parte et Oriente la partie Occident. e a parte Ocidente. C'est de 476 et 476 pratiquement en 1453 a 1473. et tous ces parties vont être fragilisés. E todas essas partes ficaram C'est fragilizadas. à partir de là, E a partir nous dali, voyons l'histoire de féodalité nós vemos a história de qu'on nous a feudalidade. enseigné à l'école, Nós aprendemos na où escola. maintenant il y avait des royaumes qui commençaient à naître. Havia reinos que On nasciam. nous a parlé du royaume de Vandal, Por exemplo, o reino de le Vandal, royaume de o Franc, reino de le Fran, royaume de Wisigoth, do le Visigoth, royaume des Ostrogoths, os le Ostrogos royaume de Gaulois. e os Gauloises. Et on nous a présenté beaucoup de royaumes. E mostramos Et à partir de là, E a partir daí, Rome continue, a Roma continua.
Mais maintenant, Rome qui continue, Mas a Roma que continua. qui est la partie fer E a parte et ferro la partie argile. e a parte barro. C'est-à-dire la gloire est mélangée Quer dizer, a glória é de misturada fragilité. com fragilidade. Les bonnes choses sont mélangées de bêtises. Boas coisas misturadas com besteira. Et c'est cette partie Rome E essa parte de qui Roma commence de 1400. que começa de 1400, 1453. 1453, Et il y a eu des fractions de féodalité. que teve a fração de Et là, feudalidade. nous entrons dans le système de Rome administratif. E acabamos por entrar no sistema de Roma administrativo. Et le Rome administratif A Roma qui administrativa commence começa en 1453 em 1453 continue e jusqu'aujourd'hui. continua até hoje. Et cette situation E essa situação va aller jusqu'à l'enlèvement. vai ir até o C'est arrebatamento. après l'enlèvement, Após o on va arrebatamento, encore voir la tête qui était blessée être guérie a cabeça que foi ferida avec vai ser l'antichrist curada. qui viendra encore restituer, remettre Rome Que vai vir fazer pour voltar Roma, chercher à les rendre un empire qui va diriger le vai monde. fazer voltar o império que vai dirigir o mundo inteiro. Donc c'est comme ça qu'on nous présente ces statues-là. É assim que nos apresentam esta estátua. Donc dans la statue de Nebuchadnezzar, Na estátua do du Nabucodonosor, chapitre 2, do capítulo c'est 2, une histoire é uma história qui commence de 605 começa de et qui 605 va aller jusqu'à que vai la grande tribulation até a grande et tribulação, qui va aller d'ailleurs jusqu'à que vai até la guerre a d'Armageddon. guerra de Armagedon. Nous avons d'abord la tête qui est Babylone, Temos a cabeça que é a Babilônia, 605, de 605, 539. 539, Nous avons les deux bras et la poitrine e o vento, qui est e o peito, la Médo-Perse, que é o qui Medo-Perse, va de 539 de 539 jusqu'à 336. a 337. Nous avons la partie ventre et Temos a cuisse parte do ventre, os qui quadros, est la Grèce, que é a qui va Grécia, de 336 336 jusqu'à 21. até 21. Et nous avons la partie Rome Temos a parte de Roma, qui commence de 198 198, et jusqu'à nos jours. até os nossos Mais sauf dias. que Rome Mas a a Roma 3 étapes. tem 13 Nous avons etapas. le fer Ferro, qui est l'empire, que é o qui império, était puissant et que é fort. poderoso e Nous forte. avons les deux pieds Temos dois, qui est la Rome démembrée. Roma Et desmembrada. nous avons les deux jambes. Temos as duas Et nous avons pernas les pieds, e temos os peitos. argile mélangée avec de l'or, Barro avec du fer, misturado com ferro, qui est le fort et le faible mélangés, que é o forte e o fraco. les misturado. bonnes choses et les mauvaises choses mélangées. Boas coisas, coisas Et más le monde va misturadas. aller comme ça O mundo vai ir assim jusqu'à até la guerre d'Armageddon. a guerra do Armagedon. Et maintenant là, E ali, quand vous lisez maintenant, on dit, vais ler on avait vu maintenant une grosse pierre tem uma grande pedra qui était descendue du ciel, que desceu qui do était céu, détachée du que ciel, foi tirado do céu, sans le secours d'aucune sem main, auxílio de mão, qui est venu frapper les que pieds. veio ferir os pés, Elle n'a pas frappé la tête, não feriu a parce cabeça, que la pierre va venir se heurter aux pieds. porque a pedra vai ferir apenas os pés diretamente. Parce que la tête, c'est Babylone, A c'est loin. cabeça Il y da a Babilônia, Médo-Perse, e o il y a la Medo-Perse, Grèce, e a mais Grécia, c'est Rome qui est là, mas a Roma que qui está aí, continue que sous continua forme em administrative. formato Parce administrativo. que l'administration mondiale, A administração dans mundial, tout son sens, em todos os sentidos, quels que soient ou seja, les partisans politiques, partisanos quels que soient políticos, les capitalistes, os les capitalistas, socialistes, os socialistas, tout ce que nous pouvons parler, tudo que podemos nous falar, sommes toujours dans l'administration romaine. estamos debaixo da administração romana. Donc le monde continue avec l'administration romaine. O mundo continua com a administração romana, Mais à la fin, mas no dans final, cette administration-là, esta c'est administração, comme Paul dit, é como Paulo les diz, gens diront paix eles dirão et paz, sûreté, está et isso, une ruine soudaine le surprendra. mas uma ruína surpreendente os Et surpreenderá. cette ruine soudaine, Esta c'est ruína parce que la surpreendente grosse pierre é porque aquela qui va pedra se détacher du ciel, vai se qui desapegar, va descendre vai descer, sans le secours d'aucune sem main, auxílios de va mão, frapper vai ferir
c'est l'épiphanie. É a C'est epifania. Christ qui va descendre sur la terre. Cristo vai descer Il sobre a va terra, venir mettre fin vai vir colocar o à la fim domination à mondiale. dominação mundial, Il viendra mettre fin vai colocar o à la fim domination romaine. dominação Et on romana. dit que cette pierre Será que esta pedra va s'étendre vai et encher, va s'étendre sur toute la vai terre. encher toda a terra? Ça, c'est le règne de millénium. Esse é o reinado do C'est milênio. le règne où Christ va régner pendant le É millénium. o reinado onde Cristo Parce que reinará son durante o milênio. règne va s'étendre sur toute la terre. Pois o reino dele se estenderá sobre toda a terra. C'est ça le règne de millénium. Esse é o reino de milênio. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre É assim que devemos la compreender statue de Nabucodonosor. a estátua do Nabucodonosor. Comme j'avais dit, Como eu disse, si vous avez des questions, se tiverem vous perguntas, allez poser, poderão fazê-las. on va nous l'envoyer. E vai ser Et quand même, encaminhado. nous allons commencer par répondre aux E questions. amanhã passaremos a Et responder donc, as on ferait un perguntas. effort de commencer encore avant par rapport à Faremos aujourd'hui. esforço de começar mais cedo On em répond relação aux a questions. respondendo Nous continuons la matière. Teremos a continuidade da Donc, matéria. voilà un peu le chapitre 2 Tem um pouco do du capítulo livre de Daniel, do livro de Daniel, qui est l'étalage du temps des nations. que é como material de mesa para o tempo das Comme nações. Jésus l'avait dit dans Luc 21-24, Lucas 21, 24. et le temps des nations va aller jusqu'à Tempo la das nações. guerre d'Armageddon. Irá até o tempo da guerra. Après, ça sera le règne de Christ. Depois será o reino de Je Cristo. crois qu'à la prochaine fois quand on viendra, Da próxima ocasião, quand l'école va vraiment commencer, começaremos a nous aurons escola. aussi le cours d'Apocalypse. Teremos também o curso de Comme j'avais Apocalipse. dit, Não c'est disse l'Apocalypse, o Apocalipse. c'est le deuxième pied de Daniel. É a segunda parte, o segundo pé de Donc nous Daniel. avons un autre pied qui doit être dans Daniel, Um pé tem que estar no l'autre pied Daniel. dans l'Apocalypse. O outro no Comme Apocalipse. ça on peut bien déchiffrer les E assim stratégies. podemos decifrar a escatologia. Et le chapitre 3 de Daniel, O capítulo 3 de Daniel, quand vous lisez ce chapitre-là, ao ler este capítulo, il n'y a pas grand-chose à déchiffrer não là-bas. temos muita coisa a Là, descrever. c'est une histoire. Aí uma história. On nous parle de la providence divine. Aqui nos falam da providência divina. Comment Dieu intervient toujours Como é que Deus vem dans intervir la vie de ceux qui les craignent. na vida daqueles que o temem. Comme la Bible dit, Como a Bíblia diz, l'ange de l'Éternel campe nós do Senhor campa autour de ceux qui les craignent. em volta de todos Pour aqueles les que o temem, arracher du danger. para os tirar do On perigo. est en train de nous faire voir, Estamos a fazer ver, malgré que les Juifs seja que os judeus vivaient un temps difficile, em tempos ils difíceis étaient capturés, foram capturados, déportés, deportados, mais la plupart d'entre eux mas a maior ont parte deles gardé la crainte de l'Éternel. conservaram o temor ao Senhor. Et ici, E aqui, dans Daniel 3, no Daniel 3, vous voyez qu'on ne parle pas de Daniel, penso que não falam mais do Daniel on aqui, parle que de ses amis. mas falam-se mais dos seus Parce que amigos, ses amis étaient des gouverneurs de province, que era governador de mais províncias, Daniel, lui, était ministre dans le palais royal. mas Daniel era ministro no Palácio Real. Donc, quand on a convoqué les gens Quando convocaram as pour pessoas venir adorer la statue, para virem adorar a on avait estátua, convoqué les gouverneurs de province. convocaram o governador de província. Daniel n'était pas concerné dans cette histoire. Daniel não tinha nada a Lui, ver il com essa était dans história. le palais royal. Ele se encontrava no Palácio Real Et la cérémonie, c'était le gouverneur, e a cerimônia eram os governadores que les tinham magistrats, os magistrados dirigeants de que province. dirigiam Et províncias. c'est eux qui sont allés faire la dédicace de cette grande statue de E eles que Nabucodonosor. foram fazer ou participar da dedicácia desta grande estátua do C'est Nabucodonosor. comme ça qu'ils ont refusé d'adorer la statue. E recusando-se a adorar esta estátua, Et on a fait appel au roi. fizeram um apelo ao On a rei, fait comprendre au roi. fizeram entender ao rei, Et le roi est venu pour le punir. e o rei veio para Et castigar. avant que le roi le punisse, Mas antes que o rei o parce castigasse, que le roi les connaissait bien, os conhecia bem, c'était les amis de Daniel. eram amigos de Et c'est Daniel. Daniel aussi qui avait demandé au roi Então pediu ao s'il rei pouvait les installer comme gouverneur. pudesse instalá-los como Voilà governadores. pourquoi le roi leur parle d'abord amicalement, Mas o rei fala com eles amigavelmente, calmement comme un père. calmamente como um Il pai. dit vraiment, si vous pouvez adorer, ça va vous rien Eles faire. adorar não fará Parce nada. qu'il y a une punition là. Que havia um Moi, je castigo. ne veux pas que vous soyez punis. Eu não quero que sejas castigado. Mais ils ont aussi répondu poliment au roi. Eles responderam educadamente Nous, ao nous te rei. respectons en tant que Nós roi. te respeitamos Nous enquanto te rei. honorons en tant que roi. Honramos Mais como nous rei. ne pouvons pas nous prosterner Mas nós não podemos nos devant une prostrar statue.
diante de uma estátua. C'est interdit pour nous. É proibido para nós. Et ils ont aussi fait comprendre au roi E fizeram compreender ao qu'il rei ne t'en fais pas roi. que não te preocupes. Nous avons un Dieu, Nós temos um Deus non seulement qui peut nous délivrer du que feu, não só nos libertará do mais fogo, ce Dieu-là mas esse peut Deus aussi nous suivre dans le feu. poderá nos acompanhar mesmo no fogo. Donc ce Dieu ne délivre pas. Não só liberta. Il y a des fois Dieu travaille d'une façon préventive. Por vezes Deus trabalha de uma Il y a forma aussi des fois preventiva. Dieu travaille d'une façon De curative. vez ele trabalha de forma curativa. Dieu peut empêcher une maladie de t'atteindre, Pode impedir uma doença mais de la passar. maladie peut aussi t'atteindre. Mas também pode te Dieu atingir. vient te guérir. Deus vem te curar. Voilà pourquoi il explique ces deux cas. Isso explica esses dois casos. Un enfant de Dieu Filho peut de aussi Deus rencontrer un problème. pode encontrar um C'est problema. comme on dit, les malheurs Essa atteignent desgraça, souvent les justes. muitas das vezes Mais on a ajouté, atinge o justo. mais Dieu l'a délivré toujours. Mas acrescentaram, Deus sempre o libertará. C'est comme ça que le roi É assim que o rei, et les trois amis de Daniel ont expliqué au roi. é assim que os três amigos de Daniel Il explicaram ao dit, ne t'en rei. fais pas. Não te Si toi, preocupes. tu ne vas pas nous jeter dans le feu, Se tu não nos lançar, c'est l'intervention de Dieu. é intervenção. Mais si toi, tu ne vas pas nous sauver, Se tu não nos et que nous salvas, allons entrer dans le feu, entrarmos nous no fogo, vivrons aussi l'intervention de Dieu. veremos também a intervenção do céu. Voilà pourquoi quand on les a jetés, Quando foram ceux lançados, qui les ont jetés os que lançaram sont morts morreram. par l'effet de la chaleur. O fogo Et aqui qui sont entrés dans le feu. Mas antes de entrar no Ils ne fogo, pouvaient pas mourir não morreram. parce que Dieu fait de ses serviteurs une flamme de feu. Porque Deus faz dos seus servos de chamas de fogo. Donc c'est comme si on a jeté des feux dans un feu. É como se lançassem fogos num fogo. Et la personne qui les a suivis dans le A feu, pessoa que os acompanhou il no fogo, s'appelle le feu dévorant. ele é chamado de fogo devorador. Voilà pourquoi quand le roi vient voir O rei, quando veio ver, comment ces gens étaient calcinés, essa gente estão. mais il remarque Ele foi qu'ils ver sont trois, e remarcou mais il sobre remarque isso. encore Notou mais un autre quatrième o quarto. à leur côté, Ao lado et le roi reconnaît o rei que reconheceu. c'est l'image du Fils de l'homme. É a imagem de filho de homem. Et Jésus dit, Jesus je disse, suis avec vous estou convosco tous les jours todos os dias jusqu'à la fin du monde. até no fim do mundo. Donc le Fils de l'homme est là, O filho do homem está aí. il nous conduit partout, Ele nos conduz em todos os lugares. il peut intervenir aussi Ele partout. pode intervenir em todos os C'est lugares. comme ça É assim. que ces gens ont été sauvés. Se a gente foram salvas, Et là, nous sommes en train de voir estamos a ver comment le roi va aussi les honorer encore. como o rei vai mais honrá-los ainda mais. Et c'est comme ça que E assim, on est en train de nous présenter estamos a apresentar l'histoire de la providence divine. a história da providência divina. Le chapitre 3 parle de la providence divine. No 3 falamos da providência Tandis divina. que le chapitre 4, No capítulo 4, on nous présente Nabucodonosor, nos apresenta Nabucodonosor, un roi impressionné mais non changé. rei impressionado, mas não mudado. Parce que dans le chapitre 4, Porque no capítulo ce 4, qu'on a voulu démontrer, queremos mostrar c'est ce que Daniel explique au roi. Daniel explica o Cette rei. fois-ci, Desta vez, quand il voit la vision de l'arbre, quando vê a visão da árvore, et il ne cache plus à Daniel, não guardou a il Daniel. appelle Daniel, Chamou il lui Daniel, explique. explicou-lhe Parce só. que maintenant il sait, Eu sei. même s'il cachait, César que l'idée escondeu. de Daniel va révéler. Deus de Daniel Donc vai c'était revelar. inutile. Era inútil Il esconder. explique à Daniel, Explicou a Daniel. et Daniel va commencer aussi à lui expliquer. Daniel também vai passar a explicar. Il lui explique, Mas ele explica. mais dans l'explication, Mas na explicação, Daniel lui a fait comprendre Daniel fez que le Dieu qui t'a donné le royaume, Deus que te deu le os Dieu reis, qui t'a donné la magnificence, te deu a il magnificência, t'a donné la majesté, deu a majestade. ce Dieu-là Este Deus attendait l'adoration de ta part. esperava da sua parte a adoração. Ce Dieu-là Este Deus attendait l'humilité de ta part. esperava da tua parte Oui, humildade. bien-aimé, Amados, Dieu qui nous donne Deus que la nos dá grâce que nous avons, a graça de il Deus, attend de nous Ele espera de nós l'adoration. a adoração. Il attend de nous Ele espera de nós l'humilité. a humildade, Il attend de nous Ele espera de sa nós crainte. o temor. Dieu en a besoin. Deus precisa. Il attendait ça à Nabucodonosor. Esperava isso do Il a Nabucodonosor. démontré à Nabucodonosor plusieurs Mostrou choses. ele em muitas vezes. D'abord, il a vu la statue. Daniel Daniel l'a expliqué. explicou. Et il a encore vu Viu ainda les amis de Daniel Amigos de jetés au feu. lançados ao fogo. Mais malgré ça, Seja isso,
le roi était toujours O impressionné. rei só foi Vous impressionado. savez, dans nos églises, Nas nossas nous igrejas, avons aussi des gens qui sont impressionnés. temos mais gente Et nous impressionada. appelons les religieux. Que chamamos de religiosos. Ils viennent à l'église, Vem à pas igreja, pour changer, não para mais ils mudar, sont seulement impressionnés. mas só são impressionados. Impressionnés des bonnes prédications du Impressionados de boa pasteur, pregação do pastor. impressionnés des miracles qui se font, Impressionados de milagres que se faz. impressionnés de la main de Dieu qui Impressionados opère, da mão de Deus que mais opera. leur cœur ne change Mas pas. seus corações não são Voilà moldados. pourquoi le roi Por isso o rei a compris que entendeu. Daniel explique au roi Daniel explica ao rei. que toi Dieu t'a donné la magnificence, A ti Deus te deu mais toda a comme tu n'as pas magnificência. voulu changer, Mas tu não querias voilà mudar. pourquoi tu vas devenir fou. Vai te tornar louco. Et après un certain moment, E depois de il momento, parle de 7 temps. fala de 7 tempos. On ne parle pas de 7 ans, Não fala de 7 mais anos, on parle de 7 temps. mas 7 tempos. Donc les 7 temps Os 7 tempos n'est pas cette année. são 7 anos. Donc les 7 temps, Os 7 tempos c'est un temps accompli. é tempo a se cumprir. C'est un temps que Dieu avait résolu. É tempo que Deus Donc entende. ce temps pouvait faire un mois, Esse tempo podia ser mês, ce temps pouvait faire 2 semaines, podia ser 2 semaines, ce temps pouvait faire une année, podia ser ano, ce temps pouvait faire aussi 5 ans. ou 5 anos. La Bible n'a pas mentionné, A Bíblia não mais on a menciona. seulement parlé de 7 temps. Falar de 7 Dans les tempos. 7 temps, Os 7 tempos c'est un temps era tempo marqué par Dieu. marcado por Deus, C'est un temps réservé par Dieu. tempo reservado. Et on a voulu dire à l'Antéchrist, Vamos dizer, não, il y a un temps défini tempo que tu definido, deviendras fou. tornarás Et louco. quand ce temps va accomplir, Dieu va encore te redonner la raison. Deus vai te dar novamente a razão. Et c'est ce qui s'est passé. É isso que aconteceu. Et ici, je retiens une chose importante. Aqui eu fico com uma coisa importante. Bien aimé dans la vie, Amados na il vida, faut toujours demander à Dieu deve pedir a Deus, de mettre à tes côtés colocar a teu lado des gens gente comme le ministre como os d'Amplacista. ministros do Nabucodonosor. Que Dieu te donne des gens Deus te dá qui pessoas peuvent protéger ton que trône. podem proteger teu trono. Le roi est devenu fou. O rei tornou-se louco, Il est entré dans la forêt, entrou na mais son floresta, trône a été protégé. mas o seu trono foi Nous ne savons protegido. pas pendant combien de Não temps, sabe quanto mais le tempo jour où foi, il a été guéri, mas o dia que foi il est curado, venu récupérer son Deus trône. recuperar seu trono. Donc nous devons demander à Dieu Vamos pedir a qu'il Deus nous donne des gens que dê qui gente peuvent protéger notre que trône. podem proteger Le nosso trône trono. peut être ta Não maison, pode ser tua le casa, trône peut être ton pode ser ministère, teu ministério, le trône peut être tes não affaires, pode ser teus le negócios, trône peut être même tes pode relations, ser as relações, et le trône peut être ce que Dieu t'a donné de valeur. pode ser aquilo que Deus te deu de Mais il valor. faut que Dieu te donne des gens Mas Deus tem que dar qui gente peuvent protéger que ces devem proteger esses bens, qui o peuvent trono, protéger ces trônes. ou proteger esse trono. Très capital Muito importante et très important. e capital. Et Nabucodonosor avec ces gens pareils, E Nabucodonosor tinha esse tipo de et gente. je comprends. E compreende. Ah, il a des gens comme Daniel à ses Tem côtés, gente como Daniel do lado, des gens loyaux, gente leal, fidèles. fiel, Il ne devait que protéger le trône de e Dieu. ao que apenas proteger esse trono. Parce que ces gens n'attendaient que deux choses. Essa gente esperava duas coisas. Soit le roi va mourir, Ou a morte do rei, on l'enterre, vai ser là enterrado, on change une personne. vai trocar-se, Soit le roi va être guéri, ou será et curado on les ramène, e voltará il récupère son e trône. recuperará o seu trono. Et quand le roi a été guéri, Quando o rei foi c'est dans curado, ça que quand vous lisez le livre de Daniel, fala o livro de au Daniel, chapitre 4, capítulo 4, au verset 36, versículo 36, d'abord à partir du verset 35, a partir do versículo 35, même 34. verso 34. Après les temps marqués, Em fim daquele período, moi, Nabucodonosor, o Nabucodonosor j'ai levé les yeux vers le ciel levantou os olhos do et céu la raison me revint e percebeu o meu entendimento. et j'ai béni les très hauts. Tinha voltado, então J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. honrei e glorifiquei aquele que vive para Celui sempre. dont la domination est une domination O éternelle seu domínio é domínio et eterno. dont les règnes subsistent de génération en O seu génération. reino dura de geração em Tous geração. les habitants de la terre Todos os povos da ne terra sont à ses yeux que néant. são como nada diante Il dele. agit comme il le plaît Ele age como lhe avec agrada, l'armée des cieux o exército dos et avec céus, les habitants de la terre. os habitantes da terra. Il n'y a personne Ninguém qui résiste à sa main é capaz de et qui resistir lui disait que a fais-tu. sua mão dizer-lhe o En que ce fizeste. temps-là, Naquele la momento, raison me revint, voltou o la gloire entendimento de mon royaume, e eu recuperei a ma honra magnificence, e a ma glória splendeur majestade me fut rendue. do meu reino. Mes conseillers Meus et conselheiros mes grands e me nobres redemandèrent. me procuraram, Je fus rétabli dans mon royaume me colocaram no et meu ma trono puissance
ne fit que s'accroître. E a minha grandeza veio ser ainda mais Maintenant, maior. Agora, moi, eu, Nabucodonosor, Nabucodonosor, je loue, louvo, j'exalte exalto et je glorifie les dieux des e cieux. glorifico o Rei do céu, Donc toutes les œuvres sont vraies onde todas as obras et são les voies verdadeiras, sont justes seus caminhos são et qui justos, peut abaisser e ele tem ceux qui poder marchent avec orgueil. de humilhar aqueles que vivem com arrogância. Voilà le travail que Daniel et ses amis ont fait à Babylone. É o trabalho que Daniel e seus amigos fizeram na Babilônia. Et la main de Dieu A mão de Deus les a conduits os conduziu, jusqu'à amener le roi à se repentir, levaram o rei até o jusqu'à arrependimento, amener le roi à se convertir levaram o rei a se au converter Dieu de Daniel. a Deus do Il Daniel. dit maintenant, Diz que agora, moi eu, Nabucodonosor, Nabucodonosor, je loue, louvo j'exalte e et exalto, je glorifie les dieux des cieux. glorifico Deus, C'est-à-dire, j'abandonne les então idoles, abandono o ídolo, j'abandonne mon orgueil abandono o meu orgulho, et je crois que ma royauté n'est rien devant ces e dieux-là. nada diante desse Donc la Deus. conversion de A Nabucodonosor conversão do était déjà Nabucodonosor un impact gera impacto pour permettre aux para Juifs permitisse aos à judeus Babylone a de Babilônia commencer à prier librement. de começarem a orar Parce que livremente. le roi Nabucodonosor O rei Nabucodonosor commençait à prier leur Dieu. começou a adorar a Deus deles. Donc c'est ça É isso aí. le but de l'histoire de L'objectif Nabucodonosor Nabucodonosor qu'on nous présente ici, nos apresenta neste qui capítulo. a été amené jusqu'à la conversion, Foi levado até a conversão, jusqu'à la repentance até o arrependimento et a commencé à prier le Dieu de Daniel. e passou a cultuar ou a Donc, adorar Deus de Daniel. il n'est pas mort un idolâtre, Nabucodonosor não morreu como um mais il idólatra, est mort un craignant Dieu. morreu como um temente ao Senhor. Ça, c'est quelque chose de très Esse é important. algo de muito importante. D'abord, Amen. il avait un cœur impressionné, Tinha um coração mais impressionado, non changé, mas não mais mudado. les circonstances As circunstâncias ont changé son cœur. mudaram o coração dele. Et il était devenu maintenant un homme avec un cœur changé. E tornou-se um homem com um coração moldado. Voilà. Donc demain, Amanhã nous allons parler falaremos de chapitre 5, do capítulo 5, chapitre 6 capítulo et 6 le chapitre 7. e o capítulo 7. Et comme ça, le samedi, E no nous sábado allons commencer du chapitre 8 começaremos do 8 jusqu'au chapitre 12. até o capítulo 12. Aujourd'hui, on s'arrête là. Hoje terminamos por aqui. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor, Deus grandioso, possa nos abençoar. Merci beaucoup. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Creio que fomos muito abençoados com esta mensagem, uma mensagem do ensino que foi muito profundo. Eu creio que ele ajudou muita gente. Eu acho que alguns erros que cometemos no passado, eu acho que com esta parte aqui já nos ajudou um bocadinho a acertar, a trilhar algumas coisas boas. Então eu creio que este ensinamento está a ser benéfico para você e tem te abençoado. Então vou convidar você onde você estiver. Se tiver algumas questões, algumas dúvidas, deixa a tua mensagem nos comentários. Ou se também quiser enviar particularmente, será respondida no dia de amanhã. Então não esqueça, este vídeo, compartilhe, envie para muita gente no grupo do WhatsApp, em muitos lugares onde você tem amigos. E sem esquecermos que também teremos em disponibilidade os fascículos. Teremos em todos os formatos. Se você quiser o físico, e também teremos em formato PDF. Temos em duas línguas, temos na língua portuguesa e também temos na língua francesa. Se você também gosta de inglês, brevemente acho que também teremos também no inglês. Então Deus da Bíblia nos abençoe. Já que começamos com a nossa oração, então vou pedir a você, onde você estiver, que possamos orar junto. Oremos. Pai da glória, eterno Deus, grandioso, Criador de céus e terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, deixa que o ensino de hoje que nós aprendemos, que possa entrar nos nossos corações, penetrar nas nossas mentes e trazer-nos à luz. Deixa que o mesmo Deus que levou o Nabucodonosor à conversão possa ajudar a cada um dos amados que estão a acompanhar a chegarem na conversão verdadeira. Que tire-nos o coração impressionado, mas que nos leve ao coração moldado. E dá-te Cristo Jesus. Assim rogamos, corações de graça. Amém.